Gledaj, ovo može zvučati kao dosadna tema. Tak. Ovo je bilo odlično, sam se nadao da ćeš nastaviti. Stiskanje oko vremena i termina i trajanja nekog rada. Čim krenete sa joj kad to mora biti gotovo, kad to može biti gotovo, kad bi ja htio da to bude gotovo i koliko puta moram doći, mi smo odmah izgubili dio volje jer shvaćamo da moramo početi ulaziti u kompromise vezane za vrijeme, da ne možemo više davati svoj najbolji rad koji zahtijeva više vremena nego što nam ga vi možete dati. Jer bi svi htjeli do rođendana i do Uskrsa i do ljeta biti s nečim gotovi. Jer tebe neko nedavno stiskao nešto za neko... Da, stalno nas neko stiska. Mi svaki dan... Ne, ozbiljno, koliko često ti se to događa? Je li fakat na dnevnoj bazi? Na tjednoj? Pa, na tjednoj bazi da. Ajmo reći što su veći radovi, njih je manje u odnosu na manje jednostavnije radove i onda toga i ima manje u opticaju. Ali znamo s nekom osobom stvarno već mjesecima se razgovarati, biti u nekakvom tu našem odnosu koji onda ima i ups and downs, jer je to jako teško, jer pogotovo kad mi nešto narihtamo, pa se nešto dogodi, pa ovaj ne može, pa se razboli, pa sad nam propadne neki tajming. Ja osobno patim od situacije kad kažem sad smo nešto izoperirali, sad trebamo tom zubnom mesu pustiti 3 mjeseca cijeli da bi sjelo na svoje. Ali već nakon mjesec dana vidite da je to sad već dosta dobro, pa onda kao pa joj dobro je, pa možemo sad završiti, recimo ići sad napraviti protetiku. I ja onda hoću reći ne možemo sad to završiti jer će se za 2 mjeseca još neka promjena dogoditi. A joj da, ja idem, onda nema me, onda joj putujem i onda joj nešto, dajte da mi to sad završimo i onda kasnije 10 godina gledamo kak se ipak povuklo i kak smo ipak napravili nešto što nismo trebali napraviti. I to je, nažalost, jako frustrirajuće. Znači, kirurgija ti je kamen smutnje. Kirurgija je kamen smutnje. Znači, znamo da nam treba jedan termin za neki ispun napraviti, nešto jednostavno. Ali čim ideš u i kirurgija, i vađenje, i implantati, i zubno meso, i neka osjetljiva keramika, pa to je onda sve teže za termine dogovoriti, za obećati, za garantirati kad će nešto biti. I tu trebamo vaše strpljenje. A kako onda funkcioniraju svi ti dentalni turizmi i sve to što se sve dogodi u par dana i ti kombi stranaca dođu i odu s nekim zubima? Da, neki kompromis mora biti. Znači, neki stranac dođe ovdje i svjesno, nema sad tu nekog varanja ili nešto, ali svjesno pristane na neku možda radikalniju terapiju gdje će neki zub biti izvađen i bit će napravljen neki most, ne znam, brže, u odnosu na to da se taj zub spašavao, pa čuvao, pa ovo, pa ono. Znači, imaš uvijek životni izbor neki što ćeš napraviti. Ali što više vremena nam date, što ste više na raspolaganju, što možemo biti mi pedantniji, to ćemo vam raditi individualniju terapiju i nekako biološki i vrijedniju za vas. Što se tiče broja posjeta, to je najčešće pitanje kad mi ljudi dođu na prvi pregled, kad misle da imaju 2 problema i ja im nađem 10 i onda dobiju hrpu radova koje se treba napraviti i onda jadni padnu u nesvijest jer nisu to očekivali. To mi je fakat jasno da je svima nelagodna situacija, ali na meni je da vam iskreno kažem što sam našla. I onda kad pitaju koliko puta za ovo moram doći. Znači to jedino je onak, ajde samo me to nemoj pitati. Sve drugo može. I detalji, i cijena, i opisi, ali ne znam koliko puta moraš doći. Jer se svaki taj korak može nekako odužiti, nešto se može zakomplicirati, nešto se može promijeniti. Nemamo taj odgovor i tu nas molim vas razumite. Ja ne mogu znati hoće li ovo je prošlo dobro, ali joj možda će trebati malo nešto doraditi, ajde dođite mi još jednom da to sljedeći put doradim. Ne govorim vam to bez veze, zato kad mi je dosadno pa vas šećem da dolazite, nego zato kad je to za vas dobro. Tako da to je pitanje koje je stvarno najgore, koliko puta moram doći mi je, ne znam.